Inilah detik-detik menara bersejarah Torre dei Conti yang terletak di jantung kota Roma, Italia runtuh sebagian pada Senin siang 3 November 2025 saat sedang menjalani proses renovasi. Menara yang dibangun pada abad ke-13 itu hanya beberapa langkah dari bangunan Colosseum, kawasan paling ikonik di Roma yang setiap hari dipadati wisatawan. Sebuah rekaman amatir dari wisatawan menunjukkan detik-detik ketika bagian menara tersebut ambruk. Seketika pula, awan debu tebal membumbung tinggi ketika bangunan runtuh. Media Italia melaporkan 3 pekerja berhasil diselamatkan dan 1 lainnya masih terjebak di dalam struktur bangunan. Wali Kota Roma Lamberto Giannini mengatakan, hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Ia menyebut operasi penyelamatan ini sangat kompleks karena bagian lain dari menara kembali runtuh. Sementara keselamatan tim penyelamat juga harus tetap dijaga. Giannini menyebut para petugas sempat berkomunikasi dengan korban sebelum bagian lain dari menara kembali runtuh. Petugas juga telah memasang pelindung yang membantu melindungi korban dari reruntuhan kedua. Ia memperkirakan operasi penyelamatan akan memakan waktu lama karena kondisi struktur yang tidak stabil. Questa persona si era già riusciti a localizzarla e a stabilire un contatto con dei vigili del fuoco all'interno, ma purtroppo c'è stato un crollo. Nessuno dei vigili del fuoco fortunatamente è rimasto ferito, ma è cascato altro materiale. Noi confidiamo e sicuramente la persona ha dato segnali, perché mentre stavano nel primo intervento i vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi evidentemente lo hanno preservato dall'ulteriore crollo. Quello che possiamo dire è che stiamo lavorando, arriveranno anche altri mezzi, ma che sarà un'attività molto lunga, perché bisogna cercare di salvare la persona, ma bisogna cercare di attenuare, non dico diminuire, ma i rischi enormi che corrono le persone che provano a fare il salvataggio. Quindi è un'operazione lunga, complessa, l'esito speriamo che sia buono, ma non è semplice, è solo questo, ve lo sentiamo di dirlo. Non ci sono vigili del fuoco feriti e ricoverati, e il primo intervento ha consentito di estrarre altri 3 operai con lievi feriti che sono già stati estratti, solo che erano da un'altra parte dell'edificio, e quindi al momento c'è questa persona e faremo ogni sforzo. Menteri Kebudayaan Italia Alessandro Giuli turut berada di lokasi kejadian. Ia memuji sikap heroik para petugas yang tetap melanjutkan misi meski menara kembali runtuh sebagian. Diketahui, Torre dei Conti dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Innocent III sebagai tempat tinggal bagi keluarganya. Menara itu pernah rusak akibat gempa bumi pada tahun 1349 dan mengalami beberapa kali keruntuhan pada abad ke-17.